maju. Itu juga maju keretanya. Maju itu juga. Jangan sampai salah dan tadi pas lengkap dengan kereta kantosan waktu kita. Karena maju naik. Yuk, tuh lihat ke sana yuk. Tadi subuh ibu, tadi subuh ibu jam 5. Tadi ibu jam 5 di tadi jam 5. Dan tiap jam ayah. Ayah. Ayah dulu. Ya, ayah kan sama itu pas sontenan. Tururur. Tururur. Wow. Gimana wow? Itu menjelat. Apa colokan apa? Ini. Sok papang di sini. Makan. Hihi, Pak. Bang pegangan, jangan deket-deket situ bang. Mau jauh-jauh. Sini Mimi. Nah, sekarang jam 7. Di sini mah ada. Ayo lihat lagi sana. Lihat lagi.
Belah situ meteran tepi. Salah wae. Nih cucu nyari yang kosong. Gancang tepi.